तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम सुनने और देखने वालों को मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुर्शिद साईं सरकार सरदार ज़दा तजम्मुल अब्बास, जहाँ पर हम सिर्फ सितारों की बात नहीं करते बल्कि ये बताते हैं कि सितारे रास्ता दिखाते हैं। यकीन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर करना चाहिए, लेकिन दुआ, सदका और वजीफ़ा तदबीर के साथ मिलकर तकदीर को बदलने की सलाहियत रखते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं बुर्ज हौत यानी कि पाइसेस वालों के लिए अप्रैल 2026 के एक नहायत अहम रूहानी बेदारी और जज्बाती तवाज़ुन के महीने के बारे में। अप्रैल 2026 बुर्ज हौत के लिए एक ऐसा वक्त साबित हो सकता है जिसमें आपको अपनी ज़िंदगी के कई पहलुओं में अंदरूनी तब्दीलियां महसूस हो सकती हैं। बुर्ज हौत के अफराद फितरी तौर पर नरम दिल, हसास और रूहानियत की तरफ माइल होते हैं। आप दूसरों के दुख दर्द को जल्द महसूस कर लेते हैं और अक्सर अपने जज्बात को दूसरों की खुशी के लिए कुर्बान कर देते हैं। मगर अप्रैल 2026 आपको ये सबक देना आ रहा है कि अपनी ज़ात के अलावा दूसरों का एहसास ज़रूर करें, लेकिन अपनी ज़ात का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि खुद को भी सुकून देना चाहिए। आप फितरी तौर पर नरम दिल, हसास और रूहानियत की तरफ माइल होते हैं, दूसरों की खुशी के लिए कुर्बान कर देते हैं। मगर अप्रैल 2026 आपको ये बताएगा कि आपने अपना ख्याल भी ज़रूर रखना है। इस महीने सितारों की हरकत आपके जज्बात, रूहानी रुझान और माली मामलात पर असरअंदाज हो सकती है। कुछ ऐसे हालात सामने आ सकते हैं जो आपको अपनी तरजीहात को नए सिरे से तरतीब देने पर मजबूर करें। अगर आपने इस महीने सब्र, दुआ और मुस्बत सोच को अपना साथी बनाया तो यही वक्त आपके लिए नई रोशनी और सुकून का ज़रिया बन सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप जान सकें कि अप्रैल 2026 में कहाँ एहतियात ज़रूरी है और कहाँ किस्मत आपके लिए नई खुशखबरियाँ लेकर आ सकती है। अप्रैल 2026 में बुर्ज हौत की ज़हनी और जज्बाती कैफियत खासी हसास रह सकती है। महीने के इब्तदाई दिनों में आप खुद को कुछ ज़्यादा सोच में डूबा हुआ महसूस कर सकते हैं। माजी की कुछ यादें या अधूरे मामलात दोबारा जहन में आ सकते हैं। ये कैफियत बज़ाहिर मुश्किल महसूस हो सकती है, मगर हकीकत में ये आपके अंदरूनी शऊर के जागने की अलामत भी हो सकती है। इस महीने आपको अपने जज्बात को काबू में रखने और गैर ज़रूरी परेशानियों से बचने की ज़रूरत होगी। बाज़ औक़ात आपको महसूस होगा कि आप दूसरों के मसाइल को अपने ऊपर ले रहे हैं, जिसकी वजह से ज़हनी थकन पैदा हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए भी वक्त निकालें और अपनी तवानाई को मुस्बत कामों में इस्तेमाल करें। महीने के दरमियानी हिस्से में आपको किसी करीबी शख्स की तरफ से ऐसी बात या मदद मिल सकती है जो आपके दिल को सुकून दे। महीने के आखिरी दिनों में आपको महसूस होगा कि आपके अंदर एतमाद और हौसला पहले से बढ़ गया है और यही एतमाद आपको आने वाले वक्त में बेहतर फैसले करने में मदद दे सकता है। अब बात करेंगे आपके कैरियर माली मामलात के लिहाज से। जो माली मामलात के लिहाज से अप्रैल 2026 बुर्ज हौत के लिए एक अहम महीना साबित हो सकता है। मुलाजमत पेशा अफराद को इस महीने अपने काम में तवज्जो और ज़िम्मेदारी को बरकरार रखने की ज़रूरत होगी। मुमकिन है आपको किसी नए मंसूबे या इजाफी ज़िम्मेदारी का सामना करना पड़े। अगर आपने अपनी ज़िम्मेदारियों को संजीदगी से निभाया तो आपको अपने सीनियर्स की तरफ से एतमाद और तारीफ़ हासिल हो सकती है। कारोबारी अफराद के लिए यह महीना मोहतात फ़ैसलों का महीना है। किसी नई सरमायाकारी या शराकत दारी से पहले मुकम्मल तहकीक ज़रूरी होगी, क्योंकि जल्दबाजी नुकसान का बायस बन सकती है। माली मामलात में भी एहतियात ज़रूरी होगी। गैर ज़रूरी अखराजात से बचना और अपने वसाइल को मुनज़्ज़म रखना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। महीने के आखिर में माली मामलात में कुछ बेहतरी के आसार नज़र आ सकते हैं, ख़ासतौर पर अगर आपने अपने फ़ैसलों में सब्र और समझदारी को शामिल किया हो। अप्रैल 2026 में बुर्ज हौत के लिए रिश्तों और जज्बाती मामलात ख़ास अहमियत इख्तियार कर सकते हैं। यह महीना आपको ये एहसास दिलाने आ रहा है कि ज़िंदगी में मोहब्बत और कुर्बत इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, मगर इस मोहब्बत के साथ अपनी हदूद को पहचानना भी ज़रूरी होता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस महीने शरीक हयात के साथ खुलकर बात करना और उनके जज्बात को समझना बेहद ज़रूरी होगा। बाज़ औक़ात आपकी हसास तबीयत की वजह से आप छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं, जिसकी वजह से गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। अगर आपने अपने दिल को नरम रखा और बातचीत को जारी रखा
تو یہ مسائل آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ جو افراد کسی نئے رشتے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ جلد بازی سے بچنے کا ہے۔ کسی بھی تعلق میں قدم رکھنے سے پہلے مکمل اعتماد اور وقت دینا ضروری ہوگا۔ خاندان کے حوالے سے بھی یہ مہینہ کچھ اہم پیغامات لے کر آ سکتا ہے۔ کسی بزرگ کی دعا یا کسی قریبی فرد کی رہنمائی آپ کے لیے سکون اور برکت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے رویے میں برداشت اور محبت کو شامل کیا تو یہ مہینہ آپ کے تعلقات کو مضبوط بنانے کا سبب بن سکتا ہے۔ صحت کے حوالے سے اپریل 2026 برج حوت کے لیے خاص احتیاط اور ذہنی سکون کو برقرار رکھنے کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ آپ فطری طور پر جذباتی اور حساس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ذہنی دباؤ جلد اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے آپ کو نیند کی کمی، بے چینی یا جسمانی تھکن محسوس ہو، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے روزمرہ معمولات کو منظم رکھیں۔ وقت پر سونا، مناسب غذا لینا اور کچھ وقت آرام کے لیے مخصوص کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر آپ روزانہ کچھ دیر واک یا ہلکی ورزش کو اپنی عادت بنا لیں، آپ کے جسم اور ذہن دونوں کو سکون مل سکتا ہے۔ اس مہینے روحانی طور پر آپ کے لیے خاص پیغام موجود ہے۔ اپریل 2026 کے لیے برج حوت کی سورہ آف دا منتھ سورہ الم نشرح ہے۔ اس سورت کی تلاوت روزانہ یا کم از کم ہفتے میں 3 مرتبہ کرنا آپ کے لیے دل کا سکون، ذہنی بوجھ میں کمی اور مشکلات میں آسانی کا سبب بن سکتی ہے۔ خاص طور پر فجر کے بعد سورہ النشرح پڑھیں، آپ کے لیے مثبت تبدیلیوں اور روحانی سکون کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، اپریل 2026 برج حوت کے لیے ایک ایسا مہینہ ثابت ہو سکتا ہے جو آپ کو اپنی روحانی طاقت کو پہچاننے اور اپنی زندگی کو بہتر سمت دینے کا موقع دے گا۔ یہ مہینہ آپ کو یہ سکھانے آ رہا ہے کہ حساس ہونا کمزوری نہیں بلکہ ایک خاص نعمت ہے، مگر اس نعمت کو صحیح سمت میں استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس مہینے صبر، دعا اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کو اپنا ساتھی بنایا تو یہی وقت آپ کے لیے نئی خوشخبریوں اور آسانیوں کا آغاز بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی مدد کرتا ہے جو صبر اور یقین کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اگر آپ نے اس مہینے اپنی سوچ کو مثبت رکھا اور اپنے فیصلوں میں حکمت کو شامل کیا تو آپ نہ صرف اپنے مقاصد کے قریب پہنچ سکتے ہیں بلکہ اپنی زندگی میں ایک نئی روشنی اور سکون بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری اسپرچول اور اسٹریٹجک رہنمائی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اب بات کریں گے آپ کے آنے والے اس مہینے کے صدقہ کے بارے میں۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ دعا اور صدقہ دو ایسی چیزیں ہیں جو تقدیر کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اس مہینے آپ کے لیے صدقہ یہ ہے کہ کسی یتیم کی کفالت کریں، کسی طالب علم کی رہنمائی کریں اور طالب علم کی مدد کریں، اس کو یونیفارم لے کر دے دیں، بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں۔ چھپ کر بھی کر سکتے ہیں صدقہ، اور صدقہ جو ہے وہ کھل کر بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کو دیکھ کر دوسرے بھی صدقہ کرنے کی توفیق میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمائے اور مخلوق خدا میں خیر بانٹنے والا بنائے، کیونکہ خیر بانٹنے والوں کو ہی خیر لوٹ کر ملا کرتی ہے۔ الہی آمین۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔